Good evening and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardish and for now, the news in English. Tax cuts, wage increases, better support for families and ensuring the security of Europe and Hungary are among the main objectives of the government for the year 2017, said the State Secretary of the Prime Minister's office. According to Csaba Dömötör, the country is getting stronger. The government wants this trend to continue while making sure all families benefit from the change. Next year, the taxes on employers will be reduced by 5%, while corporate taxes will be uniformly 9%, the lowest in the European Union. As such, companies will be able to cover higher wages easier, said the State Secretary. The government guaranteed that pensions will preserve their values, said the Parliamentary State Secretary of the Ministry of Human Capacities. Bence Rétvári explained that pensions increased as of January 1st, which means an average increase annually of 24,000 forints. In addition, VAT for basic foodstuff was reduced too. He stressed that in 2010 the government promised to preserve the value of pensions. The man who committed the assault in Istanbul on New Year's Eve traveled with his wife and children from Syria to Turkey as early as November 2016, as he wanted to avoid attracting attention, wrote the Turkish daily newspaper Habertürk, referring to sources from intelligence services and special units for combating terrorism. As far as the newspaper was informed, the man fought as a member of ISIS and traveled with his family to the city of Konya in the middle of Turkey first. The government newspaper Sabah has also learned that the terrorists had come to Istanbul 15 days earlier. North Korea reached the last phase in testing their intercontinental ballistic missile, said Kim Jong-un, leader of North Korea, in his New Year's speech. The Democratic People's Republic of Korea will continue to expand its military potential if the United States does not abandon its aggressive policies, emphasized Kim Jong-un in his television speech. On Monday, police have arrived at the home of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to interrogate him due to allegations of bribery, reported the Israeli media. According to media reports, the police accuses the Prime Minister of accepting gifts and favors worth hundreds of thousands of shekels for himself and his family. People in Israel are already looking forward to January the 20th. Miri Regev, the minister responsible for culture and sport, made her feelings towards the outgoing American president quite clear. At the end of the Obama era, relations between the United States and Israel deteriorated. The government of the outgoing American president has sabotaged the Jewish state several times in December. Recently, they also criticized the expansion of the Israeli settlements in the United Nations Security Council, as well as in the media through Secretary of State John Kerry. According to Miri Regev, the responsibility of American foreign policy in the increase of terrorism is beyond question. She also doesn't understand why the Americans are criticizing the decisions of the Israeli government. The Israeli military court convicted Sergeant Elor Azaria in charges of manslaughter, who on March 24th of last year in the city of Hebron shot a wounded Palestinian terrorist who was already made harmless and was lying on the ground. The three judges did not accept the surgeon's lawyer's arguments, according to which Azaria shot the man because he thought the attacker, Abdel Fattah al-Sharif, already lying on the ground, was still a threat, as the man thought he might be wearing an exploding vest. His attorneys have already announced their plan to appeal the court's decision. The last time a soldier was convicted of manslaughter was 12 years ago, and the maximum possible sentence is 20 years. The court is expected to announce the punishments in the next month. According to experts, despite the strict verdict and in part due to the public pressure, Azaria can expect a relatively light sentence. According to the German embassy, about 550 Jews living in England asked for naturalization in Germany. They are the descendants of those Jews who fled to England from the Nazis. According to the German newspaper Die Welt, the main motivation of those concerned is that they want to remain EU citizens after Brexit as well. But the more tolerant attitude of Germany towards refugees plays an important role too.
From January of this year, 2,000 Finnish citizens receive a monthly amount of 560 euros from the state without restrictions. This amount will be exempt from taxes. The only requirement was that the participants had to be registered as unemployed in November 2016. With this experiment, an unconditional basic income and its effects are tested for the first time in the world on a national level. The participants were chosen randomly from among unemployed people between the ages of 25 and 58, for whom participation was obligatory. Participants do not have to pay income taxes even if they find paid work during the 2-year test phase, wrote the Hungarian daily newspaper Világgazdaság. And now for sports. Pep Guardiola, coach of Manchester City, has announced that he will soon retire from his career as a soccer coach, and the farewell process has already begun. Guardiola, who became the successor of Manuel Pellegrini in the English football club last summer, says he does not want to work as a coach after his current job. "I will spend the next 3 seasons in Manchester and perhaps I will stay longer too," said the 40-year-old Catalan expert to NBC. Guardiola won the Spanish Football League 3 times in 4 years and the Champions League with FC Barcelona twice. In 2013, he took over the coaching of Bayern Munich, and with them he won the German championship 3 times in a row. If Uli Hoeneß, the president of Bayern Munich, can have his way, German will once again be the main language in the soccer team's locker room. If someone truly wants to integrate into the club both in the short and the long run, they have to learn the language, he said to the newspaper Sportbild. "We should communicate in German in the locker rooms because a common language brings people together. Otherwise, smaller cliques will be formed." Hoeneß, who just turned 65, said that integration is a must. And now for weather. We're expecting a sunny weekend with temperatures ranging between -6 and -12 degrees. For further news, please visit our web pages hetitv.com or broyerpress.com. And now for the news in French from Adam. Bonsoir mesdames et messieurs, je m'appelle Adam et maintenant les titres en français. Les objectifs les plus importants du gouvernement hongrois pour 2017 concernent la diminution des impôts, l'augmentation des salaires, le renforcement du soutien des familles ainsi que l'amélioration de la sécurité de l'Europe et de la Hongrie, a affirmé le secrétaire d'État du cabinet du Premier ministre. Selon Csaba Dömötör, le pays se renforce et il est souhaitable que ces tendances se poursuivent et que l'amélioration soit perçue par chacune des familles du pays. Les charges patronales seront réduites l'année prochaine de 5 points de pourcentage et le taux unique de 9% de l'impôt sur les bénéfices des sociétés sera le taux le plus bas de l'Union européenne, a-t-il rappelé en ajoutant que ceci permettra aux entreprises de financer plus facilement des salaires plus élevés. Le gouvernement hongrois a garanti que le niveau des pensions de retraite serait maintenu, a précisé le secrétaire d'État parlementaire du ministère des Ressources humaines. Bence Rétvári a affirmé « Les pensions de retraite ont augmenté à partir du 1er janvier et dans le cas d'une pension de retraite moyenne, cette augmentation correspond à 24 000 forints de plus par an. De plus, la TVA sur les denrées alimentaires de base a été diminuée. Il a souligné en 2010, le gouvernement s'est engagé à maintenir le niveau des pensions de retraite. Pour ne pas attirer l'attention, l'auteur de l'attentat du Nouvel An à Istanbul serait arrivé de Syrie en Turquie en novembre 2016 avec son épouse et ses 2 enfants, a écrit le quotidien Haberturk, en faisant référence à des sources du renseignement et des unités antiterroristes. Selon les informations du quotidien, l'homme qui avait combattu dans les rangs de l'État islamique en Syrie est d'abord allé avec sa famille dans la ville de Konya. Shaba, le principal journal pro-gouvernemental, a également appris que le terroriste serait arrivé à Istanbul 15 jours avant le crime. La Corée du Nord a atteint les dernières étapes qui précèdent le test d'un missile balistique intercontinental, a affirmé Kim Jong-un
le leader nord-coréen dans son discours de Nouvel An. La République populaire de Corée renforcera son potentiel militaire si les États-Unis ne mettent pas fin à leur politique agressive, a souligné Kim Jong-un dans son discours télévisé. Lundi soir, des policiers sont arrivés à la résidence du Benjamin Netanyahou afin de l'interroger sur les soupçons de corruption formulés à son égard, ont déclaré les médias israéliens. Selon la presse, la police soupçonne le Premier ministre d'avoir accepté, pour son usage personnel et celui de sa famille, des cadeaux et des privilèges d'un montant de plusieurs centaines de milliards de shekels, c'est-à-dire plusieurs dizaines de millions de forints. Le 20 janvier est très attendu en Israël. Miri Regev, le ministre de la Culture et des Sports, a exprimé son avis sur le président américain sortant. En effet, à la fin de l'ère Obama, les rapports se sont particulièrement aggravés entre les États-Unis et Israël. En décembre, le gouvernement du président américain sortant s'en est pris à plusieurs reprises à l'État juif. Pour la dernière fois en formulant des critiques au Conseil de sécurité de l'ONU et dans la presse par le ministre des Affaires étrangères, John Kerry, au sujet de l'extension des colonies israéliennes. Selon Miri Regev, la responsabilité de la politique étrangère américaine dans la montée du terrorisme est évidente. Il ne comprend pas pourquoi les décisions du gouvernement israélien sont attaquées. Le sergent Elor Azaria, accusé d'avoir achevé un assaillant palestinien blessé qui se trouve à terre après une attaque au couteau à Hébron le 24 mars dernier, a été jugé coupable d'homicide par le tribunal militaire d'Israël. L'instance judiciaire composée de 3 membres a considéré les arguments des avocats du sergent comme non fondés. Selon ces dernières, Azaria a effectué le tir mortel parce qu'il a estimé qu'Abdel Fattah al-Sharif, l'assaillant couché par terre, représentait toujours une menace et parce qu'il craignait qu'il n'active une ceinture explosive. C'est il y a 12 ans que pour la dernière fois un soldat a été jugé coupable de meurtre en Israël où cet acte est passible d'une peine pouvant aller jusqu'aux 20 ans de prison. Le tribunal se prononcera sur la peine à infliger au soldat probablement dans un mois. Selon les experts, malgré le jugement sévère, Azaria peut s'attendre à un emprisonnement de relativement courte durée, en partie suite à la pression de l'opinion publique. En tout cas, ses avocats ont déjà déclaré leur volonté de faire appel. Selon les données de l'ambassade allemande, environ 550 juifs anglais ont fait une demande de la nationalité allemande. Il s'agit de personnes dont les ascendants, chassés par les nazis, ont fui à l'époque vers les îles britanniques. La motivation principale des personnes concernées qui ont donné une interview au quotidien Die Welt est qu'elles souhaitent rester citoyens de l'Union européenne après le Brexit et que l'Allemagne accueille les réfugiés de façon beaucoup plus tolérante que les Anglais. À partir de janvier de cette année, 2000 citoyens finlandais bénéficieront d'un montant mensuel non imposable de 560 € octroyé par l'État. La seule condition est d'être enregistré en tant que sans emploi au mois de novembre 2016. Ce sera la première expérience au monde qui permettra de tester à l'échelle d'un pays les effets d'un revenu de base générale et sans condition. Les bénéficiaires ont été sélectionnés de manière aléatoire parmi les sans-emploi de 25 à 58 ans. Ils n'avaient pas la possibilité de refuser la sélection. Ils ne devront pas payer d'impôt sur ce revenu de base, même s'ils trouvent un travail rémunéré pendant la période de test qui doit durer 2 ans, selon le quotidien Villa Gosdoshag. Passons maintenant aux nouvelles sportives. Pep Guardiola, l'entraîneur de l'équipe de football de Manchester City, a déclaré « La fin de sa carrière de coach s'approche. La dernière phase a déjà commencé. » L'expert catalan de 45 ans, qui a succédé l'été dernier à Manuel Pellegrini à la tête du club anglais, estime que son travail actuel constitue la dernière mission de sa carrière d'entraîneur. Au cours des 3 prochaines saisons, peut-être un peu plus longtemps, je serai à Manchester, a-t-il confié à NBC. En 4 ans, Guardiola a remporté 3 fois le championnat espagnol, 2 fois la Ligue des Champions avec l'équipe du FC Barcelone, puis en 2013, il a pris la direction de Bayern de Munich et avec l'équipe bavaroise, il a remporté la Bundesliga lors de 3 années consécutives. Le souhait d'Uli Hoeneß, le président du Bayern de Munich, est de réinstaurer l'Allemand
en tant que première langue dans les vestiaires de l'équipe de foot. Si je décide de m'intégrer à un club à moyen ou long terme, je dois apprendre la langue du club, a dit le président à Sportbild. Il faut parler allemand de nouveau dans les vestiaires. Dans les vestiaires, la langue resserre les liens. Sinon, des groupes se forment. Selon Ones, qui fête son 65e anniversaire, l'intégration est indispensable. Un temps ensoleillé est prévu pour ce week-end avec des températures entre -6 et -12 degrés. Pour encore plus d'actualités, rendez-vous sur nos sites internet, c'est-à-dire editv.com ou breuerpresse.com. Merci beaucoup pour votre attention et maintenant, les titres en allemand. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und das folgen die Nachrichten auf Deutsch. Steuersenkungen, Lohnsteigerung, die bessere Förderung von Familien und die Gewährleistung der Sicherheit von Europa und Ungarn sind unter den wichtigsten Zielen der Regierung für das Jahr 2017, erklärte der parlamentarische Staatssekretär des Regierungsbüros des Ministerpräsidenten. Laut Csaba Dömötör wird unser Land immer stärker und die Regierung möchte, dass diese Tendenz aufrechterhalten wird und für alle Familien spürbar wird. Nächstes Jahr werden die Steuern der Arbeitgeber um 5% gesenkt und die einheitlichen 9% Steuern auf die Gewinne der Gesellschaften werden innerhalb der Europäischen Union die niedrigsten sein. Deshalb werden die Unternehmen die höheren Löhne einfacher erwirtschaften können, sagte der Staatssekretär. Die Regierung garantierte, dass die Renten ihren Wert bewahren werden, sagte der parlamentarische Staatssekretär des Ministeriums für Humane Ressourcen. Bence Retvari erklärte, dass die Renten ab dem 1. Januar gestiegen sind, was im Falle der durchschnittlichen Altersrente jährlich 24.000 Forint beträgt. Des Weiteren wurden die Mehrwertsteuer der Grundnahrungsmittel gesenkt. Er betonte, dass die Regierung im Jahr 2010 versprochen hat, den Wert der Renten zu erhalten. Um nicht aufzufallen, ist der Mann, der in der Silvesternacht den Angriff in Istanbul verübt hat, mit seiner Frau und seinen Kindern bereits im November 2016 aus Syrien in die Türkei gereist, schrieb die türkische Zeitung Habertürk unter Hinweis auf Quellen aus dem Geheimdienst und aus den Spezialeinheiten für die Bekämpfung des Terrorismus. Soweit der Tageszeitung bekannt ist, ist der Mann, der als Mitglied der Terroristenorganisation der Islamischen Staat in Syrien gekämpft hat, mit seiner Frau zuerst in die Stadt Konya in der Mitte der Türkei gereist. Die Regierungszeitung Sabah hat auch davon erfahren, dass der Terrorist 15 Tage zuvor nach Istanbul gekommen war. Nordkorea steht vor dem Probelauf einer interkontinentalen ballistischen Rakete, sagte Kim Jong-un, der Diktator Nordkoreas, in seiner Neujahrssprache. Die Demokratische Volksrepublik Korea wird sein militärisches Potenzial weiter ausbauen, wenn die Vereinigten Staaten ihre aggressive Politik nicht aufgeben, betonte Kim Jong-un in seiner Rede im Fernsehen. Am Montag haben Polizisten die Wohnung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu aufgesucht, um ihn wegen der Bestechungsvorwürfe zu verhören, berichteten die israelischen Medien. Laut Medienberichten wird die Polizei dem Ministerpräsidenten wirft ihm vor, Geschenke und Gefälligkeiten im Wert von Hunderttausenden Shekel für sich und seine Familie angenommen zu haben. Menschen in Israel freuen sich bereits auf den 20. Januar. Der für Kultur und Sport verantwortliche Minister Miri Regev erklärte seine Haltung gegenüber den scheidenden amerikanischen Präsidenten. Am Ende der Obama-Ära verschlechterten sich die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Israel. Die Regierung des scheidenden amerikanischen Präsidenten hat den jüdischen Staat im Dezember mehrmals sabotiert. Zuerst dadurch, dass sie im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen bzw. durch den Außenminister John Kerry auch in den Medien die Erweiterung der israelischen Siedlungen kritisiert haben. Laut Miri Regev steht die Verantwortung der amerikanischen Außenpolitik für die Zunahme des Terrorismus außer Frage. Er versteht des Weiteren nicht, warum die Amerikaner die Entscheidungen der israelischen Regierung kritisieren und was das Ganze mit der Erweiterung der Siedlungen zu tun haben soll.
Das israelische Militärgericht verurteilte wegen Mordanschlag den Feldwebel Elor Azaria, der am 24. März des vergangenen Jahres in der Stadt Hebron einen verletzten palästinensischen Terroristen erschoss, der nicht mehr gefährlich war und bereits auf dem Boden lag. Die 3 Richter akzeptierten die Argumente der Anwälte nicht, wonach Azaria den Mann erschoss, weil er dachte, dass der Angreifer Abdel Fattah al-Sharif bereits auf dem Boden lag, immer noch eine Bedrohung war, da er eine explosive Weste hätte tragen können. Seine Rechtsanwälte haben bereits angekündigt, dass sie das Gerichtsurteil anfechten werden. Das letzte Mal wurde in Israel vor 12 Jahren ein Soldat wegen Mordes verurteilt, wofür maximal 20 Jahre Haft auferlegt werden kann. Das Gericht wird die Strafe voraussichtlich im nächsten Monat bekannt geben. Experten zufolge kann Azaria trotz des strengen Urteils und teilweise aufgrund des öffentlichen Drucks mit einer relativ milden Strafe rechnen. Laut den Angaben der deutschen Botschaft haben ungefähr 550 in England lebende Juden um Einbürgerung in Deutschland gebeten. Sie sind die Nachkommen von denjenigen Juden, die von den Nazis nach England geflohen sind. Laut der deutschen Zeitung Die Welt ist die Hauptmotivation der Betroffenen, dass sie auch nach dem Brexit EU-Bürger bleiben möchten, aber auch die tolerantere Haltung Deutschlands gegenüber Flüchtlingen spielt eine wichtige Rolle. Ab Januar dieses Jahres erhalten 2000 finnische Staatsbürger vom Staat monatlich, steuerfrei und ohne Beschränkung 560 €. Die einzige Voraussetzung war, dass die Teilnehmer im November 2016 als arbeitslos registriert sein müssen. Mit diesem Experiment wird das erste Mal in der Welt auf nationaler Ebene getestet, welche Auswirkungen ein bedingungsloses Grundeinkommen hat. Die Teilnehmer wurden nach dem Zufallsprinzip von Arbeitslosen zwischen 25 und 58 Jahren ausgewählt, die die Teilnahme nicht zurückweisen durften. Die Teilnehmer müssen auch dann keine Steuer nach dem Grundeinkommen zahlen, wenn sie in der 2 Jahre Testphase bezahlte Arbeit finden, schrieb die ungarische Tageszeitung Világgazdaság. Und nun zu den Sportnachrichten. Pepe Guardiola, der Trainer von Manchester City, hat angekündigt, dass er seine Karriere als Fußballtrainer bald aufgeben wird und dass der Abschiedsprozess bereits begonnen hat. Guardiola, der letzten Sommer zum Nachfolger von Manuel Pellegrini beim englischen Fußballclub wurde, meinte, dass er nach seinem jetzigen Job als Trainer nicht mehr arbeiten möchte. Die nächsten 3 Saisons werde ich in Manchester verbringen und vielleicht bleibe ich auch länger, erklärte der 45-jährige katalanische Experte dem NBC. Guardiola hat innerhalb von 4 Jahren 3-mal die spanische Fußballliga und mit FC Barcelona 2-mal die Champions League gewonnen. Im Jahre 2013 hat er die Leitung von FC Bayern München übernommen und mit ihnen hat er die deutsche Meisterschaft 3-mal in Folge gewonnen. Wenn es von Uli Hoeneß, dem Präsidenten von FC Bayern München, abhängt, wird wieder Deutsch die Hauptsprache in der Ankleidekabine der Fußballmannschaft sein. Wenn ich mich wirklich kurz- oder langfristig in einem Club integrieren will, dann muss ich die Sprache lernen, sagte er zur Zeitung Sport Bild. Wir sollten in den Umkleidekabinen wieder auf Deutsch kommunizieren, denn eine gemeinsame Sprache verbindet uns alle. Andernfalls werden kleinere Klicks gebildet. Hoeneß, der diese Woche 65 Jahre alt ist, sagte, die Integration ist ein Muss. Und nun zum Wetter. Das Wochenende wird voraussichtlich sonnig mit sehr kalten Temperaturen zwischen -6 und -12 Grad. Ich bedanke mich vielmals und nun folgen die Nachrichten auf Chinesisch und Hebräisch von Adam.观众朋友们，你好，欢迎收看 Hetty TV 的外语新闻广播。我们的同事牛志南今天不在，但不要担心，他下周就会回来。我是艾登，以下是本周中文要闻。匈牙利总理办公室秘书表示，匈牙利政府2017年的主要目标将包括减税、增加工资、加强对匈牙利家庭的支持、确保欧洲和匈牙利的安全等。教保德特表示，匈牙利政治疫情大，匈牙利政府希望在继续保持这一发展势头的同时，确保所有匈牙利家庭都能从中受益。2017年，雇主税将减少5%，公司税将统一为9%，达到欧盟税收的最低水平。
匈牙利人力资源部秘书表示，匈牙利政府将保障养老金的保值。Benseretvari 表示，养老金自1月1日增加，这意味着平均每年增加2.4万匈牙利福联。此外，还将减少基本食物的增值税。据土耳其日报 Habertürk 引述情报机构和防空特种部队消息人士报道，伊斯坦布尔跨年夜袭击案凶手早在2016年11月就携妻子和子女从叙利亚来到土耳其，以避免引起注意。凶手系恐怖组织伊斯兰国成员，参与家人一起前往土耳其中部城市科尼亚。土耳其政府报纸沙巴日报也了解到，该恐怖分子早在袭击前15天就已抵达伊斯坦布尔。朝鲜领导人金正恩在新年致辞中表示，朝鲜洲际弹道导弹试验已经进入最后阶段。金正恩在电视讲话中强调，如果美国不放弃其侵略政策，朝鲜民主主义共和国就将继续发展军力。据以色列媒体报道，警察周一抵达以色列总理内塔尼亚胡官邸，针对受贿指控对他进行询问。据媒体报道，警察指控总计接受送给其本人及家人的价值数十万以色列舍克雷的礼物，也是相当于数千万匈牙利福联。以色列人民已经在期待1月20日，就是美国新总统上任。以色列文化与体育部长米利雷格夫表示，这次奥巴马时代结束之际，以美关系恶化。去年12月，即将卸任的美国本届政府曾数次对以色列蓄意采取破坏行动。最近，他们还在联合国安理会非难以色列扩大犹太人定居点。美国国务卿克里在媒体上抨击以色列。米利雷格夫表示，毋庸置疑，美国的外交政策要为恐怖主义的日益猖獗负责。他还对美国人批评以色列政府决策表示不解。以色列军事法院判决士兵埃列阿扎利亚犯有过失杀人罪。去年3月24日，阿扎利亚在西伯伦市射杀受伤的巴勒斯坦恐怖分子后，指当时已被制服，躺在地上。阿扎利亚的律师认为，他之所以射击，原因是他认为当时已经看到在地上的袭击者阿卜杜雷法达和阿什莱夫身上可能绑有自杀炸弹，仍然具有威胁，但3名法官并未接受上述说法。最近一次以色列士兵被判过失杀人罪还是在12年前，阿扎利亚可能面临最长20年的监禁。法庭有望在下月宣布判决结果。据专家介绍，尽管迫于公众压力，判决非常严厉，但阿扎利亚有望获得相对较轻的判决结果。他的律师已经宣布将对法院裁决提出上诉。据德国大使馆消息，约550名生活在英格兰的犹太人申请加入德国国籍，他们都是从纳粹铁蹄下逃往英格兰的犹太人的后裔。据德国《世界报》报道，这些犹太人采取上述行为的主要动机是，他们希望在英国脱欧后保持欧盟公民身份，而德国对难民相当宽容的态度也发挥了很大作用。自今年1月起，2000名芬兰公民每月将不受限制地获得政府一项560欧元的补贴，这项补贴将免税发放。唯一的要求是，接受补贴者必须为2016年11月登记的失业人员。这项试验将是世界上首次在国家层面针对全民无条件基本收入积极影响进行的试验。接受补贴者将从
25到58岁的失业人口中随机选取，被选中者则必须参加该项试验。据匈牙利经济日报 Világgazdaság 报道，接受补贴者即使在为期2年的试验阶段找到带薪工作，也不必支付所得税。那现在报道体育新闻，英超曼城队教练瓜迪奥拉宣布，他将很快从足球教练生涯退休，退休流程已经启动。瓜迪奥拉去年夏天接棒曼努埃尔·佩拉格里尼担任这家英超俱乐部的教练。他表示自己离开目前工作后将不再担任教练。这位45岁的西班牙加泰罗尼亚专家对美国全国广播公司表示，未来3个赛季我将待在曼彻斯特，也许还会待更长时间。瓜迪奥拉曾在4年时间里3次赢得西班牙足球甲级联赛桂冠，2次率领巴塞罗那队获得欧洲冠军杯。2013年，他接棒拜仁慕尼黑队，并带队连续3次获得德国冠军。如果拜仁慕尼黑队主席乌里赫内斯能自主行事，德语就将再次成为球队更衣室的主要语言。他对体育图片报表示，如果我在短期和长期内真的想要融入俱乐部，我就必须学习德语。我们可以在更衣室用德语交流，因为使用同一语言能让人们团结起来，否则就会形成小集团。昨天是赫内斯的65岁生日，他认为一句话势在必行。周末天气情况：周末天气晴朗，温度为零下6度至零下12度。更多新闻，请关注我们以下的网站 hetitv.com 和 broyerpress.com。感谢你们的收看，接下来想收看希伯来语新闻。ואיזו הפתעה, שוב אני עם החדשות בעברית. הפחתות המיסים, העלאות שכר, תמיכה טובה יותר עבור משפחות, כמו גם הבטחת ביטחון הציבור באירופה ובהונגריה, הם בין היעדים הממשלתיים החשובים ביותר בשנת 2017, אמר מזכיר המדינה במשרד ראש הממשלה. לפי דבריו של צ'ובו דמטר, המדינה ממשיכה להתחזק, והממשלה רוצה להמשיך את המגמה ושהיא תורגש על ידי כל משפחה ומשפחה. בשנה הבאה, מיסי המעסיקים יופחתו ב5%, ומס החברות האחיד של 9% יהיה הנמוך ביותר באיחוד האירופי. הוא גם הוסיף שהפחתת המיסים תאפשר לעסקים להעלות את המשכורות. הממשלה הבטיחה כי ערך קצבאות הפנסיה לא ישתנה, אמר מזכיר המדינה לפרלמנט של המשרד למשאבי אנוש. ריט וארי בנצה אמר שהקצבאות תעלנה מה-1 בינואר, עלייה בסך של בערך 24,000 פורint בשנה בממוצע, ומעבר לכך מס הערך המוסף על מוצרי המזון יופחת גם הוא. הוא הדגיש שב-2010 הממשלה הבטיחה לשמר את ערך הפנסיה. כדי לא למשוך תשומת לב, מבצע הפיגוע באיסטנבול בערב הסילבסטר הגיע מסוריה לטורקיה עם אשתו ושני ילדיו, מדווח העיתון הטורקי הברטורק, על פי מקורות מודיעין וארגוני מלחמה בטרור. לעיתון נודע כי האדם שנלחם כחבר בדאעש בסוריה הגיע קודם כל לעיר קוניה במרכז טורקיה עם משפחתו. העיתון הגדול ביותר התומך בממשלה, סבח, דיווח שהמחבל הגיע לאיסטנבול 15 ימים לפני הפיגוע. צפון קוריאה עומדת לקראת השלב האחרון במבחן הטיל הבליסטי הבין-יבשתי שלה, אמר בנאומו לרגל ראש השנה האזרחית קים ג'ונג און, מנהיג צפון קוריאה. צפון קוריאה תחזק את הפוטנציאל הצבאי שלה במידה וארצות הברית לא תפסיק את מדיניותה האגרסיבית, הדגיש קים ג'ונג און בנאום טלוויזיוני. שוטרים הגיעו ביום שני בערב אל דירתו של ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, לחקור את האשמות השחיתות שהועלו נגדו, כך דווח בתקשורת הישראלית. על פי העיתונות, המשטרה חושדת שראש הממשלה עצמו ומשפחתו קיבלו מתנות וטובות הנאה בשווי של מאות אלפי שקלים.
בישראל כבר מצפים ל-20 בינואר. לפי דעתה של מירי רגב, שרת התרבות והספורט, בסוף עידן אובמה היחסים בין ארצות הברית וישראל השתנו לרעה. ממשלתו של נשיא ארצות הברית היוצא תקפה את ישראל מספר פעמים. לאחרונה במועצת הביטחון של האו"ם, ובנאומו מזכיר המדינה ג'ון קרי מתח ביקורת בעיתונות על הרחבת ההתנחלויות. לדבריה של מירי רגב, אין עוררין על אחריותה של מדיניות החוץ האמריקאית בהתפשטות הטרור, והיא אינה מבינה למה הם תוקפים את החלטות ממשלת ישראל. בית המשפט הצבאי של ישראל הרשיע את הסמל אלאור עזריה באשמת הריגה, לאחר שב-24 במרס אשתקד בעיר חברון ירה במחבל פלסטיני פצוע שכבר נתפס והושכב על הקרקע. שלושת השופטים לא קיבלו את טענת עורכי הדין, לפיהם עזריה ירה באיש משום שחשב שהתוקף, עבד אל פתח השריף, שכבר שכב על הקרקע, עדיין מהווה איום, ואולי אפילו מחביא מטען חבלה. בפעם האחרונה שחייל הורשע בהריגה הייתה לפני 12 שנים, והעונש המרבי הוא 20 שנות מאסר. בית המשפט צפוי להודיע על העונש בחודש הבא. לדברי מומחים, למרות פסק הדין החמור, עקב הלחץ הציבורי, עזריה יכול לצפות לעונש קל יחסית. פרקליטיו כבר הודיעו שהם מתכננים לערער על החלטת בית המשפט. על פי הנתונים של שגרירות גרמניה בבריטניה, בערך כ-550 יהודים הגישו עד כה בקשה להתאזרחות, אנשים שמשפחותיהם ברחו מהנאצים לבריטניה. לפי האנשים שהסכימו להתראיין לעיתון דיבט, המוטיבציה היא להישאר אזרחי האיחוד האירופי גם לאחר ברקסיט, ובנוסף גם חשוב להם שגרמניה הרבה יותר סובלנית כלפי פליטים מאשר הבריטים. החל מינואר השנה 2,000 אזרחים פינים יקבלו 560 יורו לחודש מהמדינה, פטורים ממס ולא חובות כלשהן. הדרישה היחידה הייתה להיות רשומים כמובטלים בנובמבר 2016. זהו הניסיון הראשון בעולם, בו בודקים את השפעות ההכנסה הבסיסית ללא תנאים כלליים במדינה שלמה. המובטלים בין הגילאים 25 ו-58, והם נבחרו באקראי, ואין להם זכות לסרב. הם לא צריכים לשלם מס הכנסה אפילו אם הם מצאו עבודה בתקופת הניסיון שתימשך במשך 2 מדווח עיתון וילאגו סושג. וכעת לחדשות הספורט, פפה גוארדיולה, מאמן קבוצת הכדורגל מנצ'סטר סיטי, אמר שהוא כבר מתקרב לסוף הקריירה שלו כמאמן, ותהליך הפרידה כבר החל. המומחה הקטלני בן ה-45 שהחליף את מנואל פלגריני בקיץ במועדון האנגלי, סבור כי עבודתו הנוכחית תהיה האחרונה שלו כמאמן. ב3 העונות הבאות אהיה במנצ'סטר, ואולי אפילו אשאר זמן ארוך יותר, אמר לרשת NBC. בתוך 4 שנים גוארדיולה זכה בליגה הספרדית 3 פעמים, פעמיים בליגת האלופות עם ברצלונה, וב-2013 קיבל על עצמו את ניהול ביירן מינכן, והוביל את הבווארים ל3 ניצחונות ברציפות בבונדסליגה. אם מולי הונס, נשיא ביירן מינכן יצליח, גרמנית שוב תהיה השפה העיקרית במלתחות קבוצת הכדורגל. אם אני באמת רוצה להשתלב במועדון בטווח הקצר והארוך, עליי ללמוד את השפה, אמר לעיתון ספורט בילד. אנחנו צריכים לתקשר בגרמנית במלתחות כי שפה משותפת מקרבת בין אנשים. אחרת נוצרים קליקים קטנים. הונס, שחגג 65, אמר שאינטגרציה חשובה מכל. וכעת למזג האוויר, אנחנו מצפים לסוף שבוע שטוף שמש עם טמפרטורות בין -6 ו-12 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hetitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו, שיהיה לכם שבת שלום וערב נעים.